وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Akhwati pemirsa Markazuna TV, kita melanjutkan kembali pelajaran Al-Fiqhil Muyassar sampai pada Al-Mas'alatus Sadisatu ma yahrumu fi'luhu fil jumu'ati. Permasalahan yang keenam, apa yang diharamkan untuk dikerjakan pada hari Jumat atau pada salat Jumat. Yahrumul kalamu wal imamu yakhtubu. Diharamkan berbicara saat imam berkhutbah. Liqaulihi, berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kal himari yahmilu asfara. Siapa yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, maka ia seumpama keledai yang membawa di atas punggungnya lembaran-lembaran. Ia membawa lembaran namun tidak bisa ia baca. Waliqaulihi, dan berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawta. Jika engkau mengatakan kepada sahabatmu, diamlah sedangkan imam berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Ai takallamta bil lagwi, maksudnya engkau berkata sia-sia. Al-laghu wa huwal kalamul batilul mardudu, perkataan yang batil dan tertolak. Wa yahrumu takhatti riqaban nasi asna al-khutbati. Diharamkan untuk melangkahi tengkuk-tengkuk orang-orang pada saat khutbah. Liqaulihi, berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, lirajulin, kepada seorang laki-laki, ra'ahu yatakhattar riqabah, yang beliau melihatnya melangkahi atau melewati riqab. Riqab ini leher belakang, tengkuk. Ijlis faqad adaita, duduklah karena sesungguhnya engkau telah mengganggu. Fafihi adiyatun lil musallina, padanya ada gangguan untuk orang-orang yang salat. Wa isyghalun lahum an sima'il khutubati, dan menyibukkan mereka dari mendengar khutbah. Ammal imamu fala ba'sa bitakhattihi ar-riqabi in lam yumkinuhul wusulu ila makanihi illa bidzalika. Sedangkan imam, maka tidak mengapa baginya untuk melewati tengkuk-tengkuk jika tidak memungkinkan baginya untuk sampai ke tempatnya kecuali dengan cara itu. Wa yukrahu tafriqu bainasnaini, dan dimakruhkan memisahkan antara dua orang berdasarkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ati thumma raha falam yufarriq bainasnaini fa shalla ma kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ia pergi dan tidak memisahkan antara dua orang, fasallah, kemudian ia salat apa yang wajib baginya, diampuni baginya apa yang antara dirinya dan antara Jumat yang lainnya. Maksudnya diampuni baginya antara hari Jumat dengan Jumat yang lainnya. Al-mas'alatu sabi'atu bima tudrakul jumu'atu. Permasalahan yang ketujuh adalah dengan apa didapati salat Jumat. Tudrakul jumu'atu biidraki raka'atin ma'al imami. Didapati salat Jumat itu dengan mendapati satu rakaat bersama imam. Fa'an Abi Hurairah marfu'an, dari Abi Hurairah yang marfu', man adraka minal jumu'ati raka'atan faqad adraka salata. Siapa yang mendapati dari salat Jumat itu satu rakaat, maka ia telah mendapati salat Jumat. Wa in adraka aqalla min raka'atin shalla dhuhran. Dan jika ia mendapati kurang dari satu rakaat, maka ia salat zuhur.
Al-mas'alatu tsaminatu fi nafilatil jumu'ati. Permasalahan yang ke-8 adalah tentang sunnah Jumat, salat sunnah Jumat. Laisa li salatil jumu'ati sunnatun qablaha. Tidak ada bagi pada salat Jumat itu salat sunnah sebelumnya. Walakinna man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tetapi yang salat sebelum salat Jumat dengan salat nafilah secara mutlak qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktu salat Jumat, maka tidak mengapa. Litarghibin nabiyyi, dikarenakan Nabi menganjurkan sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, untuk hal itu, kama fi hadisi Salman al-Madhi qabla qalilin, sebagaimana di hadis Salman yang dahulu sebelumnya. Man ightasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, summa roha falam yufarriq baina snaini fa shalla ma kutiba lahu, kemudian ia pergi dan tidak memisahkan antara dua orang, maka ia kemudian ia salat apa yang wajib baginya. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, dan berdasarkan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, wa li afdhaliyati salatin nafilati, dan dikarenakan keutamaan salat nafilah. Wa la yunkaru alaihi idza taraka, dan tidak diingkari ia jika meninggalkannya, li'anna sunnata ratibata takunu ba'dal jumu'ati bi raka'ataini, dikarenakan salat sunnah yang ratib yang bersamaan berkaitan dengan salat yang wajib, takunu ba'dal jumu'ati, itu setelah salat Jumat 2 rakaat, au 4 rakaatin atau 4 rakaat, au 6 rakaatin atau 6 rakaat, li fi'lihi, berdasarkan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi, dan perintah beliau. Faqad kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'ataini, dahulu beliau salat Jumat setelah Jumat itu 2 rakaat. Wa qala, dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4 raka'atin, jika salah satu dari kalian salat Jumat, maka hendaklah ia salat setelahnya 4 rakaat. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli 4, siapa di antara kalian salat setelah salat Jumat, maka hendaklah ia melaksanakan salatnya 4 rakaat. Wa amma sittu fali'annahu warada 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sedangkan yang 6 rakaat dikarenakan ia datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyah, bahwasanya nabiyah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati 6, dahulu salat setelah Jumat 6 rakaat, wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan dahulu Ibnu Umar mengerjakannya. Fatabayyana min dzalika anna aqallar ratibati ba'dal jumu'ati raka'atani, maka jelaslah dari itu bahwasanya ratibah, salat rawatib minimal setelah Jumat itu ada 2 rakaat, wa aksaruha sittun, dan maksimalnya 6 rakaat. Wa yara Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu, Ibnu Taimiyah berpendapat anna ratibata in sulliyat fil masjidi sulliyat arba'an, bahwasanya salat ratib jika dikerjakan di masjid maka ia dikerjakan salatnya 4 rakaat. Wa in suliyat fil baiti suliyat raka'ataini, dan jika dilaksanakan di rumah maka ia dilaksanakan salat tersebut 2 rakaat. Fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawi'atin, dan salatnya itu dengan kondisi-kondisi yang bervariasi. Al-mas'alatu tasi'atu kaifiyatu salatil jumu'ati, permasalahan yang ke-9 adalah tata cara salat Jumat. Salatul jumu'ati raka'atani yujharu fihima bil qiraati, salat Jumat itu 2 rakaat dan dijaharkan jelas padanya bacaan.
Li'annahu, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, dahulu mengerjakan itu, wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan beliau min sunnatihi adalah dari sunnahnya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dzalika, dan para orang yang berilmu telah berijma', bersepakat atas hal itu. Wa yusannu an yuqra'a fi ar-raka'atil ula bi suratil jumu'ati ba'dal fatihati, disunahkan untuk dibaca pada rakaat pertama surat Jumu'ah setelah Fatihah. Wa fi saniyati bi suratil munafiquna, dan pada rakaat kedua surat Al-Munafiqun, au yuqra'u fil ula bi suratil A'la, atau membaca pada rakaat yang pertama surat Al-A'la. Wa fi saniyati bi suratil Ghasyiyati, dan yang rakaat kedua dengan surat Al-Ghasyiyah li fi'lihi, berdasarkan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.